DigiLab, votre laboratoire de transformation digitale. اليوم موضوعنا في ديجي لاب هو البزنس اناليزيس. دونك حضر معنا سي ايمن كيفي اللي هو سينيور بزنس اناليست في وكذلك هو فورماتور في البزنس انالايز. دونك مرحبا بك ايمن، شكرا على حضورك. زياد باشا سيو كليفوري اكاديمي، كليفوري تريننج وتيد يونيفرسيتي. اهلا وسهلا بك زياد مره اخرى. السلام عليكم. هات نبداو نعرفوا كي نحكيو على البزنس اناليز شنو المقصود ايمن؟ البزنس اناليز c'est justement l'art d'accompagner le changement dans une entreprise. نعطيك جملة justement qui résume الحكاية الكل. C'est l'art d'accompagner le changement dans une entreprise en définissant les besoins et en recommandant la solution, voilà, les solutions qui vont donner le maximum de valeur les parties prenantes, l'entreprise spécialement, dans un contexte moyen. Ça résume l'activité de la business analysis. Après, le business analysis, ça va من la collecte des besoins ou ترجمتهم en exigence للكوتي IT. الناس كل تعرف لو كوتي هذا جوستومون ترانسفورماسيون دي اكزيجونس اللي تمشي للكونسيبسيون باش تمشي اون مود كاي تشارج ولا اون مود اجيل ولا حاجه كيكا بور ديفلوبي دي بروجي اي تي. Sauf que business analysis justement c'est beaucoup plus grand, ça gère, ça traite et ça gère initiative كامله de changement, que ce soit là on parle de transformation digitale partout, mais c'est tout changement dans une entreprise, ça demande de la business analysis. Toute activité de transformation, voilà, acte de changement dans une entreprise, je connais plusieurs parties prenantes impactées ou touchées par ce chambement-là. اللي هما ينجموا يكونوا في وسط الشركة وخارج الشركة ولا utilisateur externe carrément ولا client ولا اللي هما. البزنس اناليست justement مهمته تبدا في organiser l'initiative هذه الكل. Comment organiser l'initiative, comment faire le planning de l'initiative, la gestion de l'information, l'approche اللي باش تمشي بها l'initiative هذه الكل. قبل البروجي ماناش نحكيو على بروجي، نحكيو على l'initiative de changement الكل. Comment l'étudier, comment l'analyser, tout ça pour dissiper ou atténuer tout ce qui est la complexité de la chose, voilà, l'incertitude, voilà, les ambiguïtés qu'infâme. على قد ما le travail d'analyse se fait en amont, على قد ما الخدمه تمشي اسهل من بعد pour ولا لي بروجي اللي باش يتحلوا à la suite de cette initiative. اذا كان نربطوا باللا ترانسفورماسيون ديجيتال في مؤسسه اللي هو ان فيراج مهم جدا ينجم يكون فتال في بعض الاحيان، وبرشا شركات كبيره برشا في العالم اسامي بدي بروفي دي ميليي دو بروفي اللي وقت اللي يزون غاتي سو فيراج لقاو رواحهم خارج الموضوع. البزنس اناليز في الطريق نتاع الشركه نحو التحول الرقمي. C'est exactement ça. Et d'ailleurs justement يقول لك اكثر شويه من 30% من لي انيشيتيف دو ترانسفورماسيون ديجيتال في العالم، نحكيو في العالم، هما اللي ينجحوا. ça veut dire اللي فما اقل شويه من 70% ما يخلطوش للاهداف اللي مرسومه من الاول الصحيحه ولا اللي يحبوا يخلطوا لها. تو سا على خاطر جوستومون ديما الناس الكل في مخاخها اللي كونوا ترانسفورماسيون ديجيتال c'est logiciel voilà digitalisation de services voilà logiciel في تحط وكاو c'est bon. alors que le réel le concret اللي نشوفوا فيه في les approches de business analysis sur les transformations digitales اللي la partie IT اوكي صحيح يلزمها اناليز ويلزمها تفكير ويلزمها تخمام بالصحيح باش تمشي صحيحه وكل شيء. sauf que à côté il y a le mot عندنا il y a le mot transformation اللي هو c'est toute une entreprise qui va être transformée. Et là, on parle pas seulement de IT, mais tout le reste. Et justement, le business analyst, il va aider à mieux comprendre tous les vrais, réels besoins de l'entreprise. Et justement, il va recommander la meilleure solution. Dans le business analyst, justement, quand on parle de solution, c'est pas solution IT à Kahao. C'est toute une solution de transformation. Ça va transformer
l'entreprise, l'organisation, les process de travail, les ressources humaines, les compétences, les skills, كل شيء. Et ça doit être pris en compte من الأول باش l'initiative de changement الكل تمشي صحيحة justement. Digital transformation justement, le business analysis elle est au cœur de la digital transformation justement. هذاك علاش توا دو بلوز ان بلوس في العالم مجمع مش كان في تونس حتى في تونس قاعدين نشوفوا فيه برشا العوام الاخرانيين لي بزنس اناليست ولاو مطلوبين بكثره جوستومون. نعاود نقول اللي هي كانت ديما تحكي على دي اكزيجونس دي بوزوان ترانسفورمي اون اكزيجونس بور فير دي بروجي اي تي سوف كو الحكايه كبرت اكثر برشا لين سا برون لو كوتي ستراتيجيك دو لونتربريز. Et donc, la business analysis, elle doit se pencher sur la stratégie, l'organisation, l'architecture, le métier, ou l'architecture IT, ou l'architecture de l'entreprise, comment elle fonctionne, pour savoir comment la transformer après. Et tracer justement le chemin de changement. Et ce tracé-là, c'est réellement la change strategy, c'est la stratégie de changement. Donc là, on parle réellement de stratégie d'entreprise. Et c'est là justement où pas mal d'entreprises ratent la coche. برشا يقول لك digitalisation, ok, c'est un projet IT, c'est une solution IT, c'est bon, on est bon. Non, justement, et c'est pour ça que beaucoup de projets justement qui tombent à l'eau à cause de ça justement, parce qu'il y a un manquement d'un autre côté. Que ce soit l'organisation, l'IT, les process, les ressources humaines, la motivation, le leadership. Tout ça doit être pris en compte justement pour que toute l'initiative تمشي صحيحة. زياد عادة في لي بروجي ولا في لي استراتيجي دو ترانسفورماسيون ديجيتال يصير هالخلط هذايا نتاع ناخذوا لا ترانسفورماسيون ديجيتال بالنسبة للشركة ك ان اوبجيكتيف اي تي كانفراستركتور كسوليوشن وباش نركبوها وباش نجيو واحنا كنا نخدموا بالاوراق باش نوليو نخدموا باللوجيسيال ولا باللو سيستيم دانفورماسيون. Justement, il faut distinguer plusieurs choses. Historiquement, dans le monde de l'IT, بصفة عامة, كنا قبل نحكيو على informatisation. Il y a des années, ما نشريو ordinateur, on traite les choses par papier, وبعد ولينا informatisé. بعد ولينا نحكيو على numérisation, les documents كلهم ولاو numériques. وبعد ولينا نحكيو على transformation digitale. ومازلنا نحكيو على transformation digitale. فما حاجة أخرى اللي هي مهمة، il y a plusieurs entreprises الكبار في العالم يحكيو عليها، هي business transformation. اليوم وقت اللي نمشيو نحاولوا on s'approche d'un client pour l'accompagner. فما شركات actuellement, voilà, la plupart des entreprises, il y a la transformation digitale, bien la solution, voilà, normalement la transformation digitale. Bien sûr des produits, des services, on va packager, on va vendre des solutions. On va des solutions pour adresser le besoin de transformation digitale. معناها كهدف في حد ذاته. ولكن les entreprises les plus évoluées اليوم كيمشيو les clients نتاعهم ويحاولوا ils l'accompagnent en tant que conseiller. Donc c'est la tendance تاويك. Donc c'est معناها consultancy sales يمشيو يحاولوا يبيعوا business transformation. معناها يجي يقولوا انت donc sur le marché شنو هو le produit la solution اللي تحب tu adresses bien la problématique du marché, شنو هو la valeur ajoutée اللي باش تعملها, شنو هو le business model اللي يلزمك تحطه, ومن بعد donc ça se traduit en transformation digitale. Donc la transformation digitale في حد ذاتها ماهيش objectif. وذاك علاش اليوم il est important aujourd'hui de parler de business analysis. Donc on analyse le business, la façon de faire, les besoins des clients ou carrément la problématique نتاع les clients نتاع الشركة هذيك pour voir comment transformer le business ou comment transformer les modèles. ومن بعد يجي بعده donc la transformation digitale de l'entreprise et les outils من بعد ولا les solutions اللي باش نحطوهم en place. C'est pour ça que كما نعاود ونقول اللي ولينا نحكيو على business transformation ou business analysis bien sûr par la suite. على خاطر on doit analyser tous les paramètres environnants de l'environnement donc de l'entreprise اللي هما فيهم les clients, les concurrents, l'impact socio-économique, معناتها tout ce qui peut influer donc على l'activité نتاع الشركة هذيك. وهذاك عليه justement donc il y a eu une croissance donc كبيرة sur ce domaine-là. J'indique juste quelques chiffres. Le bureau of Labor Statistics donc des États-Unis
عمل une analyse où il a découvert que le métier donc des analyses en gestion incluant le métier de business analyst عمل une croissance من 2019 où il prévoit jusqu'à 2029 de 11% par an. Donc le besoin قاعد يمشي ويزيد sur ces métiers là. من الفترة من إلى الفترة من 2019 ل 2029 على 10 سنين. Donc on a une croissance sur ces business sur ces emplois là de 11% كل عام. 11% في كل عام. في 2020 il a fait partie, donc le métier de business analyst, il a fait partie des 10 emplois les plus demandés. Donc aux États-Unis. علاش هذا الكل bien sûr كما قلنا donc il y a un besoin énorme de transformation donc du business surtout مع الفاغ نتاع الكوفيد اللي donc suite à laquelle 70% من les entreprises ont accéléré la transformation digitale نتاعها. هذا selon Gartner. من بعد donc زاد كيف IDC donc puisque l'impact يجي على la transformation digitale, on a estimé que bon il y a 2 ou 3 ans donc le volume donc du marché pour la transformation digitale est de 2,3 trillions de dollars. هذا donc بالمقارنه donc مع 2019 فما une croissance annuelle تقريبا تاع 17.1%. Donc d'où معناها l'importance هذه كلها نتاع لو بيزنس اناليزيس باش نخلطوا في الاخر بالكل للترانسفورماسيون ديجيتال جوستومون. باش نرجع بعد شويه مع ايمن كيفي وزياد باشا كذلك باش نحاولوا نمشيوا اكثر في التفاصيل خاصه دور البزنس اناليسيس في ليدونتيفيكاسيون دي بوزوان ميتيي كذلك في لا موديليزاسيون دي دوني وغيرها من المعطيات اللي تهم الموضوع نتاعنا اليوم. نحكيو على البزنس اناليزيس مع سي ايمن كيفي سينيور بزنس اناليست وفورماتور في البزنس اناليسيس وكذلك زياد باشا سيو كليفوري اكاديمي كليفوري تريننج وتيد يونيفرسيتي. راجعين بعد الاخبار.